Ito kuya. Yan, sariwa. 39. 39 hydraulic. Shimano Jory. M6 100. Pag weapon kuya. Yan, 1K na lang. 1K. Weapon mga idol. Sariwa pa yan. Mga pinagbaklasan lang no. Mga nag-upgrade lang. Wala pa rin pagbabasa eh. Ano, muna tayo? Ayan. Ito kaya boots. Ayan. Trubative. Ragusa stem. 550. 550. Dalawa. Kasama na yan. Stem. Yung servelo mo, magkano dyan? 6.5. 6.5. Kasama na Ay, kasama yung pork yung 3T. Sariwa-sariwa yan. Ano lang yan, halos wala rin kaskas yan eh. Pang road bike? Oo, road bike. Anong sukat ng gulong pwede dyan? Hanggang... Ay, malaki eh. Malaki yung gap oh. 28. Kaya ano yan oh. Alloy yan? Alloy. Urig yan, urig. Ayan oh. May BP na oh. Oo, Tapos may headset pa. oo. Ito, yung ano niya. Yun oh. Cervelo 3T. Anong sukat yan kuya? 52. 52 mga idol. Baka trip nyo to, text lang tumawag dyan sa telephone number ni Kuya Boots mga idol. Yung hawak mo, budget meal Ito, 800. Ay, 700. 700. 27. Isa yan, 29. 29. Ito pa oh. Ayan, 700. Oh, weapon 700. Weapon Savage. Pati handlebar Savage. Yun, sit up talaga to. Ano yung gulong na yan? Binta din yan kuya? Nakapilar. Pillar spoke. Oo, ano siya? Victoria Mescal. Victoria Mescal. 29 by 2.10. Naka-ano na ito, tubeless. Ah, tubeless na talaga to. Ano bang hubs nito? Book grinder to eh. User? Ay, yung hub, oo, puser. User. May tunog yan kuya. May cross. May Marcos Highway ano? Pink. Marcos Highway? Marcos Highway. Marcos may cross line? May Oh, Marcos Highway na. May cross yan, line. kasama na ano yan, cogs niyan, bigay ko na yan, 5.5. 5.5 kasamang cogs. Ilang speed yung cogs? 12. 12. Ay bago pala ang gulong nito. Oo, na. Yun oh, may balahibo pa oh. Nakapilar na yan. Pillar spokes pa mga idol. 5.5 oh. Kakabit nyo na lang to. Hanggang ano? Oo, tubeless yan. Tubeless tapos pillar pa. Ayan oh. May cogs na yan mga idol na 12 speed oh. 5.5. Tinanggal lang kasi yun nga, naglilinis si Kuya Boots dito. Ayan, kung trip nyo to, i-text nyo lang tong number ni Kuya Boots dito. Panalo na 5.5, kakabit nyo na lang tong pillar spoke. User yung hubs. Pista valve, tubeless pa. Bago. Kano yan? Oh, 1.5 na lang. Anong sukat? 700 by ano to eh. 25. 700 by 25C, ilang speed ba yan? 1, 2, 3, 7 speed. May skywars na. Oo. Mga classic pala to. Oh, classic na ano to. Stainless. Stainless. Ayan oh. Magkano kaya? Uy, 1.5 panalo na nito. 1.5. Kakabit nyo na lang. Kapit na lang. Ayan. Solid oh. 1.5 oh. Uy. Namang rims nito, aerodynamic oh. OCR pala to. Stupid, 1.5 na lang mga idol oh. Kapit na lang. Harap at likod, kakabit nyo na lang.